ሲናገሩ ጎፍታለች እኔ ገለራ ባታሳን ተሰደ ፈይሳለሽ ጎፍታለች ከናም ነምን ከሞ ፈይሳ ተውሳስ ጎፍታ ተውሳስ ማልጎቹ ጋ ቤቱ ጋ ታጋው ጋ ባገኘው ከሻ ጋ ቤቱ ፈይሳ ከኒ ጎፍታ ከኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩን ወንጌልን አምጡ በኩል ወንጌልን ነው ባረሽ ኩን kan ፈይሳ ከኛ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀልቀባ ወንጌል ሳቲ ከላስ ከነመች ከብራን ከና ማርቆስ ወቀናተኮ አሙቁ ዳጃት ማቴዎስ ወቀናተኮ ሐመዲ ደሚ ሰዴቲት ዮሐንስ ወቀናተኮ ሐመዲ ደሚ ተኮት ሉቃስ ወቀናተኮ ሐመዲ ደሚ ፍሪት ጋፈላልተን አከሚቲና ከዲዳለተ ኤልገዳለተ ቢየለፋሮ ገበነፈ ማልቱ ሰረገ ማልቱ ሰሙደተ ማርቄ ሰደረ ኡመረት ማልተ አከሚቲ ሰረገ ሰኑን ማንጭ ፈተ አከሚቲ ንሞ ደሜ አከሚቲ ሲደቢኤ ana wae dua tarakaje wae Yesus dua tarakaje so wangeli የሚያደርገው ኢየሱስ ክርስቶስ ከነገረ ብቻ መደረኪራ ያኦልተኒ ወጣኦልተኒ ጉሻጎቱ አችን ባተሪያሲን ባተሪ ዋለ ዮሐሳ ኦልተን ኢየሱስ ከሰት ናሳምነታና ኢየሱስ ከሰት እንደበታምነታና ኢየሱስ ከሰት ነመትና ተርሲፋምነታና ኢየሱስ ከሰት ነምናገኝነታና ያኦልተን ማለ ወጣኦልተን ማለ ወንተ ጂሆይሳ ኦልተን ማለ ወንጌለት ለለበመጀቹ ወንጌለት ለለበመጀቹ ከናፍ አማም ወንጌለት አገኤረ ጀተን ዱቢ አገኤረ ጀተን ከቦደት ደቢያት ፈተሻ ለለበናስ ዋና ሙኒ ጎራንስ ቦደት ደቢያት ፈተሻ ጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜራ መካንሳ ከስ ለለባ ፋርሳ መፋርፈሙ ወንጂ አሞጅተም ቱማ ከሰ ጋባ ደብተን ኢየሱስን ከሰ ወርባደን መቃን ኢየሱስ ተቆዩ ከሰት ከናም መጽሐፍ ከሰት መቃን ዋቀዮ ከሰት ከናም እግዚአብሔር በስውር ከጀርባ ሆኖ የሰራው አንድ መጽሐፍ አለች ማንንም ነገር ያስተርበሳ መቃን ዋቀዮ ከሰት ናም ገሩሞ ጎቸ ሰነዱ ዱባይ ልጅ ዋቀዮ ልጅ እግዚአብሔርን በድብቅ ሊገልጥ ይባላል ለምንድን ነው እሱ መቃዋ ቀዮ አውቃን በርባዳ ምነቢ ይሮሰና ይውዶ ተረት ይወካን እስራኤል ተረት ታተን ተአድሩ ኢመሰና ወጅ ዋወል ቀበቱቢ መቃዋ ቀዮ ለሰኒ ወጂዋ ቀዮ ገርማል ወራን ሙሉሰን እሱ ያጻጻፍ ዘዴ ነው ወገኖች ያጻጻፍ ዘዴ ቶፍ ታበረሰ ዮካን ቶፍ ታበረሱ ዋኒ ጎኑ ከሰገሩ ኤልቱ ጅራ ኤልቱ ግዱ ገሌሳ ኤልቱ መታራ ኤልቱ ዋንዱማት ኦላንቱማ ፍራታ ጎፍታ yotai qofa wangel mata wangelata kana ndani tanan wangel so haran abatani kan mudiatan Yesus Kristus Marcos bokona to korakuma argitan garromi bokona sadila kos kutani am dijam sadi to boka jero tunuge sati achira da batu du bisa achira tu wato kwargi wangelu ta apal kanavi Rome bokona sadila kos kutani am dijam sadi gaholi tihine isinit agar sisu Rome bokona sadila kos to haga dijam sadi gaka ilantan suri subun biyalafati gade subun biyalafati galu dua tuntain በአንድ ሰው በኩል ዓለም ወደ አጣጥ ወደ ዓለም ገባና ኃጢአት ዓለምን ሁሉ ምን አደረገ አዳረሰው ሶ በይለባ ሁሉም ትኖ ማጀለት ኩፍቴ ሱቡ ጀለት ገርበ ሱቡታ ጋባ በይለባ ሁሉም ትኖ ገርበ ሱቡታ ሱቡ ጀለት ኩፍቱ ዋቀዩ ሞቆርቸ በይለባ ተናተው ለዛ የመቅን መድኃኒትን አመጣ እግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ አሜን አርተኒ Subun adunya tigale universal sin kenan abang gelipat. Subun adunya watana wa kayomo olicha adunya wata ko fidir. Haleluya. Biar ka kisa nolite musa te kenan pena wa kayo. Argitani akat wangeli bar family akat olos Rome ko na seditus. Karana matokotin subun biya na fatigal. Karena nama tokotin ini mo jenis dari biarahat ufegal Edwin Yesus subun karena nama tokotin adunya tiga ni adunya cuma di game bacina buat ayo mo kori sekarang nama tokot biarahat tiga subun aja game bacu jelah doa aja game bacu jelah habon doa nama ratim jelah arfi doa jelah darurah
Kijala baasee alfiidwaas na cabsee qoricha biyya lafaa fidee waaqayyo gooftaan isa san yaani የሚቀለብስ መድኃኒትን ደግሞ አመጣች። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ይሄ ነው ወዳጆች ወንጌል ጎዱ እስከነ አከሳን ትብሰል ቆሪች ብየ ለፋት ኡፊ ከናፍ ቆሪች ብየ ለፋት ኩንሞ ነሙን ድማቴ ቆሪች ጀና ወሬ ፈረንጂ መዲሰን ጀደን ገረባሃ ከና ይወደተንሞ ደዋ መጀራሜ ደዋ ብየ ለፋ namni kamuu dawaa kana osoo liqimsin dawaa kana otoo argatin dhukkuba addunyaatti galee agaammaa qoricha dhabee amma biyya keenya keessatti waggaa 2-3 dura dhukkubi tokko ture maal jedhama COVID jedhamee biyya keenya keessa galee ture kanneen akka HIV faan jiru kanneen akka dhukkuba sukkaaraa faan jiru kanneen akka dhukkuba kaanserii faan nama fixaa jiran jiru maal hin qaban qoricha hin qaban dhukkuba garuu biyyi lafaa saayinsiin qoricha hin argamsiifneef argannoon saayinsii biyya lafaa kanarraa yookaan neecharii ta'a wanti baay'een yookaan neecharii ta'a yookaan immoo saayinsii uffeetiin ta'a miti wanti biyya lafaa kanarraa bu'aa saayinsii ta'a tekinooloojiin nuti ammatti fayyadamnu kun baay'een isaa bu'aa tekinooloojiiti bu'aa saayinsii jechuudha kanarraa kanatti immoo uumama ta'a jechaadha. So argannoon saayinsii dhukkuboota baay'eefuu maal hin arganne dawaa hin arganne. HIV ni qoricha argate tun ta'ini marraazamiyaa kan inni qabu. Marraazamiyaa beektu miti. Marraazamiyaa jechuun warroonni akka HIV warra akka vaayirasii kuni maal jedhamanii beekamu immune disease jedhamanii beekamu. Immune disease jechuun dhukkuboota immunity keessan fixan immunity keessan nyaatanii jechuudha. So maal godhanii qoricha dhukkuba sana fayyisuu tun ta'in baay'isoo qoricha dhukkuba kana kan mo'atu gormalee isinuma gargaaranii jecha ta'us akkasiin dhukkuba sanarratti mo'achuu dandeessa akka godhutu hin ta'in immunity keessan kan jabeessu jechuudha. Immunity horattanii jabeeffattanii dhukkuba sanaa ituma si keessa jiraatu umuriin keessan dheerachuu akka danda'u gochuu jechuudha. Isa kana miti gooftaa biraa qorichi argame waaqa biraa qorichi argame battaluma sana fayyisa. Ameen.